Donc, بالنسبة l'exercice ديالنا كيدوي على le budget général en 2012. Première question. Relever et illustrer deux dépenses ordinaires en 2012. فاش كيقول لي relever خصني نجبدهم من الدوكيمون. Illustrer خصني نجبدهم من الدوكيمون plus نعطي un exemple concret من الدوكيمون او لا des données chiffrées. Augmentation des dépenses de fonctionnement, d'accord. هذه اول وحده. دونك دابا عطيوني الثانيه. Augmentation des dépenses de fonctionnement. Bien sûr, les dépenses de fonctionnement, mais les dépenses de salaire et les dépenses en biens et services qui ont augmenté de 17,3. Bravo, bien. وعندي حتى les dépenses de matériel. Les dépenses de matériel, ce sont des dépenses ordinaires. Exactement, voilà. Donc, petit 1, augmentation des dépenses de fonctionnement de 17,3% et les dépenses de matériel se sont chiffrées à 28,1 milliards de dirhams, soit une hausse de 20,7%. سواء درنا les dépenses en matériel ou les charges d'intérêt راه بجوجهم صحاح. فاش كيقول لي illustrer c'est-à-dire خاصني نعطي un chiffre ou là un exemple من le document. دونك هنا كيف ما شفنا السؤال الاول راه ساهل بزاف، يعني راه اي واحد يقدر يجاوب عليه. Et les dépenses de matériel hausse de 20,7%. Les dépenses d'investissement, donc ce sont des dépenses exceptionnelles, mais des dépenses ordinaires. Les dépenses d'investissement, ce sont des dépenses exceptionnelles. Petit 2, calculer le solde ordinaire en 2012. Donc, شنو كنعرفوا على le solde ordinaire? On sait bien que solde ordinaire 2012 est égal recette ordinaire moins les dépenses ordinaires. Donc, solde ordinaire 2012 est égal. نمشيو نقلبوا عليهم الدوكيمون bien sûr. Donc, عندنا في الجملة الثانية l'encours pour sa part a dépassé les 280 milliards de dirhams. Donc, bien sûr, les dépenses du budget général de l'État.
Cette évolution résulte essentiellement de l'augmentation des dépenses de fonctionnement pour un total de 197,4 milliards de dirhams. De la même optique, les dépenses de matériel se sont chiffrées à 28,1 milliards de dirhams. De même, les charges en intérêt ont suivi la même cadence pour un encours de 19,2 milliards de dirhams. Donc, là, on a déjà fait les dépenses ordinaires. « 197,4 plus 28,1 » donc solde ordinaire qui s'aoui بالنسبه les ressources ordinaires راه كاينين في الاخر ديال لو باراغراف في الاخر ديال الدوكيومون leur encours a atteint pour la même période les 198,9 milliards de dirhams. Donc solde ordinaire qui s'aoui بالنسبه les dépenses de matériel بوحدهم ما كيدخلوش في les dépenses de fonctionnement. Donc solde ordinaire qui s'aoui 198,9 moins نحل القوس 180 plutôt هنايا solde ordinaire qui s'aoui 198,9 moins غادي نحل القوس moins les dépenses de fonctionnement 197,4 plus les dépenses de matériel 28,1 plus les charges en intérêt de la dette 19,2. Donc حاولوا تلقاو le calcul عفاكم. هنا حنا شنو جمعنا لي ديبونس اوردينير. لي ديبونس اوردينير جمعناهم كاملين لان غادي نقصوهم من لي ريسورس اوردينير ولا لي روسيت اوردينير. Donc غادي تعطيني moins 45,8. Exactement, c'est la bonne réponse. Moins 45,8. Donc il suffit غير جيست نحفظوا la formule وراه غادي نجاوبوا على la question. Bien sûr, moins 45,8 milliards de dirhams. Les chiffres ils sont en milliards de dirhams. Les dépenses d'investissement هذوك كيدخلوا في الحساب فاش كنبغيو نحسبوا le solde du budget général. Donc, troisième question, calculer le solde du budget général en 2012. هذا هو اللي كنا كنهضروا عليه دابا. Donc, بالنسبة le solde du budget général qui s'aoui solde ordinaire moins les dépenses d'investissement. Dépenses d'investissement. Voilà. Le solde ordinaire déjà حسبناه غادي نقصوا منه les dépenses d'investissement.
شحال غادي يعطيني لو كالكول؟ دونك غادي نديرو moins 45,8 moins 45,8 milliards نقصوا منها les dépenses d'investissement اللي هي 47,6 47 moins 47,6 اللي كتساوي moins 93,4 milliards de dirhams. Exactement. Quatrièmement, préciser en justifiant la nature de la politique budgétaire adoptée en 2012. يعني هنا شنو كيقول لي؟ كيقول لي واش c'est une politique budgétaire de relance ou de rigueur. Politique de relance, il a adopté par l'État pour stimuler l'investissement et relancer la croissance économique. Donc, كيفاش غادي نعرف واش c'est une politique budgétaire de relance ou de rigueur؟ ديجا بعدا عندي اول جمله كتقولنا بان les dépenses du budget général ont clôturé 2012 sur un trend haussier. Trend, c'est un mot anglais qui est la tendance, c'est-à-dire une tendance haussière. يعني بقاو غاديين وكيطلعوا. Non, solde du budget, le budget général, est-ce qu'il y a le budget général de l'État ou qui est le budget général? Le budget général ou solde ordinaire moins dépenses d'investissement. C'est une politique de relance. Bravo عليكم. باش عرفنا c'est une politique de relance هو l'État a augmenté les dépenses كاملين يعني les dépenses de fonctionnement ou les dépenses de matériel, les dépenses en intérêt de la dette. Voilà, exactement. Donc, politique de relance, car on remarque une augmentation des dépenses de l'État. La demande globale augmente, ce qui permet de créer de nouveaux emplois. Oui. شكون اللي قال لنا هاد القضيه هذه؟ قالها لنا كينز في l'effet accélérateur. لا تيوري ديال كينز في l'effet accélérateur كيقولنا بان كل ما كتطلع لا دوموند كل ما لي زانفيستيسمون كيطلعوا والشوماج كيهبط. دونك دابا غادي ندوزو cinquième question. Préciser une conséquence de cette politique sur l'activité économique.
دونك هنا لي زامي هنا خصكم تخدموا ليا شويه داك الدماغ ديالكم. داكوغ il stimule la demande مزيان. دونك باينه stimuler la demande, augmentation de la croissance, relancer l'activité économique, bravo. دونك هادشي خصني نديرو في شي جمله تكون مفيده. دونك شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا بان la politique budgétaire de relance permet de stimuler la croissance à travers la relance de la demande, puis l'augmentation de l'investissement et ainsi baisse du chômage. Bon, تقدروا ديروا بزاف ديال لي فراز كل واحد والستيل ديالو مي خاص يكونوا بيان سور لوجيك. Une croissance économique forte et durable, stimulation de la demande, ce qui mène la relance de l'activité économique. Bravo, كلشي صحيح. Sixième question. Pour faire face à cette situation des finances publiques, l'État a dû faire à une certaine solution. Préciser cette solution à partir du document, on citait expliquer une limite. Donc, هنا قال لك بأن الدولة pour faire face à la situation ديال le déficit budgétaire, recours au financement intérieur. D'accord. Elle dit c'est une solution. Les dartja l'État. يعني مشات تسلف من l'intérieur ديال le pays. فاش كنهضروا على l'intérieur, c'est-à-dire le marché des capitaux. سواء غادي تمشي تسلف من le marché monétaire ou لا تمشي تسلف من le marché financier. فاش كتبغي تسلف من le marché financier في le marché monétaire, كنهضروا على le marché des titres et créances négociables, كدير l'émission ديال les bons de trésor. Donc, recours à l'endettement. Ok, bien. Donc, elle dit la bonne réponse. Donc, pour faire face à la situation de déficit budgétaire, l'État a fait recours au financement intérieur. D'accord? Donc, petit p, شنو هي la limite ديال le recours les emprunts intérieurs. L'effet d'éviction. Bravo. Bravo les Wissal. Très bonne réponse. Effet d'éviction. شنو كيعني l'effet d'éviction? Déjà شرحناه. C'est tout simplement هو واحد la politique de relance كتعطيني déficit budgétaire. منين كيجي déficit budgétaire؟ هي فاش كنفينونسيو l'investissement public على ظهر l'investissement privé وكنمشيو كنتسلفوا من كنمشيو كنديروا le financement intérieur. Donc هو هذا. Ce qui a pour effet l'aggravation de la dette publique. Donc c'est l'effet d'éviction. C'est-à-dire à la limite. Effet d'éviction. Donc, bon, la limite de cette politique est l'effet d'éviction, où l'État s'endette pour financer
les investissements publics par le biais du marché des capitaux. يقدر يكون marché monétaire ou le marché financier. Au détriment يعني على ظهر au détriment de l'investissement privé. يعني هنا بحال قلتو الدولة كتنسى l'investissement privé, elle négliger l'investissement privé وكتعطي de l'importance l'investissement public. ماشي effet boule de neige. وقتاش كيكون عندي l'effet boule de neige هو فاش كيكونوا لي ديبونس بيدجيتير طالعين. حنا هنا كنهضروا على لي ديبونس دانفستيسمون. غير نشوفوا هانتوما في الدوكيومون غير نشوفوا كلمه امبران انتيريور اوتوماتيكمون نمشيو كنجريو كنكتبوا افي ديفيكسيون. الا شفنا الدوكيومون كيهضر على لي زامبورطاسيون وكيهضر على الديفيسيت كوميرسيال كنديروا لا كونترانت اكستيريور. وقتاش كندير افي بول دو نيج هو كنشوف بان كيكون عندي لوغمونطاسيون ديال لي ديبونس budgétaire ou l'augmentation des dépenses de la dette et intérêts commission. L'endettement. L'endettement هو tout simplement فاش l'État كتمشي كتسلف باش تفينونسي l'investissement public. يعني l'État غادا تمشي تسلف من لو مارشي دي كابيتال باش دير لنا سبيطارات باش دير لنا مدارس باش تقاد لنا الانفراستركتور اتسيتيرا اتسيتيرا. ما فهمتش لا ريبونس ديال كيسيون ا. كيسيون ا هو قال لك تو سامبلومون شنو دارت الدوله باش تلقى حل لو ديفيسيت. يعني كيفاش الدوله غادا تخلص داك الديفيسيت. راه خلصاتو عن طريق لو فينانسمون انتيريور سيتادير مشات تسلف من المارشي مونيتير او لو مارشي فينانسي. لي زاكسيون باغ لي روسيت هما لي زامبو لي دروا دوان لي دروا تي في. هادو بثلاثه تقدروا تلقاوهم في الدوكيومون. مي بون وحده فيهم راه صحيحه. لا كاين غير هاد ليكزارسيس. هاد ليكزارسيس تقريبا راه كيجمع بوليتيك بيدجيتير كامل. دونك دابا اللي غادي نطلب منكم هو انكم تمشيو تحفظوا لي فورمول، تفرقوا ما بين بوليتيك دو ريلونس و دو ريغور، تفهموا لي ليميت ديال لا بوليتيك بيدجيتير. داكور مزيان. دوكو ان شاء الله حتى نتلاقاو غدا ان شاء الله باش نخدموا الدرس ديال لي زيشونج اكستيريور ونخدموا دي زيكزارسيس ديالو، و ابخي ان شاء الله غادي نبداو الوطنيات. دونك وجدوا لي راسكم مزيان عافاكم. حاولوا تمشيو تحفظوا لي فورمول لي ديفينيسيون لي زيفي، خصوصا لي زيفي les instruments ديال politique monétaire و les instruments ديال politique budgétaire، les formules اللي كاينين في l'inflation chômage، ou bien sûr les formules ديال les agrégats. بالنسبه لي ناسيونو غالبا غادي نبداو ابارتيغ من 3 ان شاء الله. وي راه غادي نصيفط لكم لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس دابا نصيفطها لكم في لي جروب واتساب. Du coup les amis, je vous souhaite un très bon courage. تهلاو ليا في راسكم. نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه. Merci pour votre attention et merci pour votre implication. ان شاء الله راه je suis sûr انكم غادي تجيبوا une bonne note ان شاء الله في الوطني.
بالنسبه للحصص بالنهار غادي نشوف هاد القضيه ان شاء الله. جو في فوار كومون فيغ لان عندي بروغرام ترون شارجي. ضياء حتى تصيفط ليا ميساج في واتساب باش نعطيك السميه ديال البروف ديال المات. راه ديجا كاين معنا واحد البروف ديال المات في لاباج ديال قرا في الدار، بروف مهدي. راه إلي تري جونتي وتا هو عنده دي كوب واتساب وتا هو كيدير دي لايف في انستغرام وفيسبوك. سينون بون كوراج لي زامي، تهلاو ليا في راسكم و على بروشين ان شاء الله. بون كوراج.